बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज का मौजू है अल्लाह पर यकीन की कहानी। एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी बेटियों से कहने लगा कि मैं तुमसे जो सवाल करूंगा, तुम अगर उसका सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा तोहफा दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ। सबकी धार में खड़ी हो गई। बादशाह ने पूछा कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में 6 बेटियों ने जवाब दिया कि हुजूर आबाद का दिया खाती हैं और आपका ही दिया हुआ पहनती हैं। बादशाह उनके इस जवाब पर बहुत खुश हुआ और उन्हें उनके मन चाहे तोहफे दिए। सबसे छोटी बेटी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने रब का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और यही मेरी किस्मत है। बादशाह उसके जवाब पर बहुत हैरान ज़दा हुआ और बहुत तैश में आ गया। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ मेरे बगैर ये कैसे खाती है और कैसे पहनती है। बादशाह ने शहजादी से उसके सारे जेवरात और महंगे कपड़े ले लिए और खस्ता हाल कपड़ों के साथ जंगल में छोड़ आया। शहजादी मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल था। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस आ गए और शहजादी जंगल में अकेली रह गई। शहजादी इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम हो गई तो शहजादी ने सोचा क्यों ना रात के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाएं। इससे रात भी गुजर जाएगी और आपको देखकर कोई जंगली जानवर भी करीब नहीं आएगा। लकड़ियों की तलाश में जब शहजादी निकली तो उसे जंगल में एक झोंपड़ी नजर आई, जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी पहले तो बहुत हैरान हुई कि वीरान जंगल में झोंपड़ी कैसे। फिर वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई पर लेटा खांस रहा है और खांसते खांसते पानी पुकार रहा है। शहजादी ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो उसे एक तरफ पानी का घड़ा मिला। उसने इसमें से बूढ़े को पानी पिलाया और झोंपड़ी की साफ सफाई कर दी। बूढ़ा पानी पीने के बाद शहजादी से पूछने लगा, बेटी तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? इस पर शहजादी ने सारा माजरा बयान किया कि वो यहाँ कैसे पहुंची। ये सुनकर बूढ़े ने शहजादी को झोंपड़ी में रहने का कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ। सुबह सवेरे में चला जाऊंगा और 8 दिन बाद वापस आऊंगा। झोंपड़ी में खाने पीने का सामान है और करीब ही नदी है। तू वहां से पानी भर लेना। सुबह सवेरे बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी झोंपड़ी की साफ सफाई करके बकरियों का दूध धो लेती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर बर्तन में रख देती है कि कोई जानवर प्यासा होगा तो पी लेगा, और रात को सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो देखती है कि बाहर दूध का प्याला खाली है और करीब ही एक खूबसूरत और कीमती लाल पत्थर पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बहुत कीमती लगता है और उसके साथ ही सांप के निशान हैं। इस पर शहजादी को याद आता है कि उसने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो वो एक लाल पत्थर उगलता है, जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा होती है। वो ये सोचती है कि शायद सांप प्यासा था तो वो दूध पीकर खुश हुआ और उसने ये लाल पत्थर उगल दिया। ये सोचकर शहजादी लाल पत्थर उठाती है और अपने पास रख लेती है। फिर अगली शाम शहजादी दोबारा प्याले में दूध डालकर रख देती है और सुबह फिर से उसे एक लाल पत्थर मिल जाता है। इसी तरह करते करते 7 लाल पत्थर हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा फिर वापस आ जाता है। बूढ़े के वापस आने पर शहजादी उसे सारा माजरा बताती है और 3 लाल पत्थर उसे दे देती है और 4 हार अपने गले में बनाकर पहन लेती है
اور بوڑھے کو کہتی ہے کہ یہ لال پتھر صبح شہر میں جا کر بیچ دینا اور واپس بس بیچ دینا اور واپسی پر اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے آنا۔ اگلے روز بوڑھا مزدوروں کو لے آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے اور وہ بوڑھا اور شہزادی اس محل میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک خوبصورت محل کہ جس میں دنیا کی ہر آرائش، نوکر چاکر اور تمام لذتیں میسر ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑیوں کی فیکٹری لگا دیتی ہے جہاں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کے چرچے ہونے لگتے ہیں کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ اسی طرح یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے۔ جب شہزادی کے سپاہی اسے بتاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ بادشاہ سے صرف ایک شرط پر ملے گی کہ جب بادشاہ اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ چنانچہ بادشاہ اگلے روز ہی اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے تیار کرواتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اس رنگ کے کپڑے اور زیور پہن کر نقاب کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ محل کی شان و وقار دیکھ کر بادشاہ اور اس کی بیٹیاں حیران اور متاثر ہوتی ہیں۔ بادشاہ آخر شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اور تمہارے کہنے پر میں ابھی اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں۔ پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ بہت اصرار پر شہزادی مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پر بادشاہ کی بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اب اور کتنا تیار ہوگی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ دیکھتا ہے کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں اس کی طرف آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو زندہ ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ مر گئی۔ میرے سپاہیوں نے ہی کہا تھا کہ جنگل میں شہزادی موجود نہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اس سے آزاد کرا لوں گا، پھر چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری حکومت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سن کر شہزادی مسکرا کر کہتی ہے کہ ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ بس اسی اللہ کا احسان ہے کہ آج مجھے اتنا عطا کیا ہے۔ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اس پر شہزادی انہیں بتاتی ہے کہ سارا حال کہ وہ یہاں کیسے پہنچی اور دکھاتی ہے وہ ہار جس میں ابھی بھی 4 لال پتھر موجود تھے۔ یہ دیکھ کر باقی شہزادیاں دل ہی دل میں اس پر رشک کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ جس حال میں بھی رکھے اس کا ذکر کیا کرو۔ وہ ذات کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔